अधसय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृद्धार्ता मर्दव्यकृतनिश्चया कदञ्चिन्मृग साबाक्षी विश्वासमुपबाधिता ततः सम्भाक्षिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता रामशुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरिसोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं समात्मा दशानन निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्मयी तद्वियोगा च घर्षिता प्रतिपत्पादशीलस्य विद्येव तनुदां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे अनन्तरकार्यप्ररोचनं नाम 1षष्टितमः सर्गः।